Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 14 de The Next Prince. Ya es el último y le tengo un poco más de esperanzas de las que tenía porque dura 1 hora y 40 minutos, casi 1 hora y 37 minutos en realidad. Pero como les decía a algunos en los comentarios del episodio pasado, lo que me preocupa acerca de Ramil y Peitai es el punto de la historia en el que pues tuvimos el conflicto, así que no es tanto que no entienda su posición ni su situación, porque o sea, lo hemos venido entendiendo desde el principio, pero les digo que el problema personalmente para mí es que haya pasado cuando solo queda un episodio, porque claramente pues Ramil tiene que hacer ciertos esfuerzos para volver a ganarse a Peitai. Y el miedo que tengo es que todo se vaya a sentir muy apresurado nuevamente, como en Beat Babe. Después de una escena tan intensa como la que tuvimos, siento que debería haber un desarrollo después de todo eso. Y les digo, hasta el episodio pasado pues me parecía muy poco un episodio. Pero les digo que tengo un poco más de fe porque he visto la duración y dura más de 1 hora, entonces le tengo más fe. Quizás si logren terminar de desarrollar bien la historia. Igual también falta la historia de Calvin y Jay, de la cual tampoco hemos visto mucho que digamos. Así que nada chicos, vamos a ver cómo acaba este episodio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Quedamos en el último torneo, en el que por cierto ya no participa Ava. นานาประเทศต่างรู้จักประเทศเอมาลีของเราเป็นอย่างดีจากชื่อเสียงของการแข่งขันกีฬาฟันดาบประเทศของเรามีนักกีฬาฟันดาบที่ประสบความสำเร็จติดอันดับโลกมากมายหลายคนครับและสำหรับการแข่งขันฟันดาบในวันนี้จะเป็นการแข่งขันฟันดาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษของประเทศเอมาลีของเราจะเป็นการแข่งขันฟันดาบระหว่างราชสกุลอัศวะเทวา bueno, lo va a ver en primera fila. ที่สุดและลำดับนี้กระหม่อมขอเรียนเชิญท่านชายธนินทร์และท่านชายรามินได้ขึ้นประจำที่พะยะค่ะ El presentador se parecía un poco mucho a Max. ผมขอแนะนำท่านชายคณินสักเล็กน้อยนะครับท่านชายคณินอัศวะเทวาทินท่านเพิ่งจะกลับมาจากประเทศอังกฤษได้ไม่นานครับแต่ว่าพระองค์สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของเอมาลีเป็นอย่างมากโซเชียลต่างยกย่องท่านชายคณินของเราเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงลำดับต่อไปผมขอแนะนำท่านชายรามินผู้ทงที่สุดท่านชายที่เราชาวเอมาลีคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับพระองค์เทียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถโปรดปรานกีฬาทุกชนิดและทำได้ดีมากทั้งหมดและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับเพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการแข่งขันในวันนี้จึงเป็นสถานที่ปิดครับถึงเวลาอันสมควรแล้วครับการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบของ2ราชสกุลเริ่มต้นณ บัดนี้ครับ El momento ha llegado. Amo el sonidito que hacen los palitos esos. Los palitos. Apuesto que tienen su nombre y yo llamándolo los palitos esos. Okay. Break. Alex. Up. Attack. Push. Walk.
ศัพท์มาบอกมินว่ามินต้องหายใจเข้า Exhala. หายใจออกดีขึ้นไหม Porque una cosa es respirar para vivir y otra es respirar para relajar. สู้ๆนะครับมินทำได้ Mi mamá siempre me dice, haz tus respiraciones en la mañana. Y yo, mamá, siempre respiro. Haz para después. Así la molesto. Push. Four. Anga. Ready. Ale. Ok, ok. Vamos remontando. ¡Oh! Pare. Pantai pare. Ale. Attack. Push. Four. Ale. El Chakril está recontraviviendo. Attack. Push. Four. Touché. Ah. Eso es lo que decían. Touché. Ok. Ahora sí remontamos. Ale. Pare. Pipotos. Y recordemos que Ramil también está sobre, o sea, ให้ลามินหลายครั้งที่ห้องเดี๋ยวนี้ lo hicieron entrenar hasta que probablemente esté en no muy buenas condiciones, que digamos. ใช้สิทธิ์ตามหน้าตาราชประเพณีขอเวลานอก10 นาทีครับ Uy, la regañada que le espera. กระหม่อมไปทำเต็มความสามารถของกระหม่อมแล้ว Hijo de puta. แกเรียกว่าความสามารถนั่นเหรอถ้าแพ้ขึ้นมา รู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไรพระชนพิสุทธิ์ต้องพังพินาศกับพ่นน้ำมือของแก ถ้าไม่มีอะไรแล้วกระหม่อมขอทูลลา อีก 5 นาที เราจะเริ่มดำเนินการแข่งขันกันต่อครับ On guard. Ready. Ale. Uf, lo parejo que está esto. Attack. Touch. Walk. Ale. Ver a su peita y le dio inspiración. Attack. Pare. Contra pare. Pare. Attack. Break. Ale. Attack. Touch. Walk. ¿Se dobló el tobillo? ¿O me pareció? Ay, su sonrisa orgullosa.
locura me mata. Angkat. Ray. Ale.ที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้เหรอ นี่ก็เป็นใครวะ Oh. Recordando los inicios. ท่านชายเล็ก ท่านชายเล็ก เล็กไหนอะ Oh. Todos están recordando cómo los conocieron. ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนล้วนไม่มีความต่าง เรามองกันที่ความสามารถกันดีกว่า ผมคณินอาสวะเทวาที ถ้าคุณอยากจะเป็นแบบนี้เนี่ย คุณก็ไม่มีทางคว้าแชมป์ไปได้ คนหนึ่งก็จากไป มีน้องทั้งสองคนเข้ามาร่วมการแข่ง ก็คงจะสนุกไม่น้อย การตามหาท่านชายคณินหลานชายแท้ๆของเราถึง Ay, señor, cállese usted. ปาฏิหาริย์มาก Muérase de una vez, ¿ok? และนี่คือหลานชายของเราคณินอัศวะเทวาทิน ¿Ganamos? Bebé, cuidado, se te abre la herida o algo, por favor. ¿Cómo saltaba? ชายกรินอัศวะเทวาทินเป็นผู้ชนะครับ Tenía que ganar nuestro cariño. วินเนอร์สลุป Ay, Ramil. ยินดีด้วยนะน้องชายขับรถไทยเป็นพี่ดานิน Uy, eso se sintió muy sincero. Ese, felicidades, น้อง ¿no? ชายขับรถไทยเป็นพี่ดานิน กระหม่อมขอเป็นตัวแทนประชาชนชาวเยเมรีขอแสดงความยินดีกับท่านชายกรินพยะค่ะ ไปหาท่านที่ชมกันเถิดนะคะ ไปกันลูก Y esos dos se เก่ง reconciliaron. มากเลยเนี่ยค่ะสำเร็จแล้วเนี่ยค่ะ Chagri, te amo mucho. อย่างที่เราทราบกันดีนะครับ การที่ท่านชายคณินเป็นผู้ชนะ นั่นหมายความว่าอัศวะเทวาทินจะครองตำแหน่ง El orgullo en sus อีก ojitos. รัชสมัยต่อไป Mi niño, lo quiero abrazar. ท่านชาย
เจ้าชายรัชตะให้กระหม่อมมาตามไปพบพระยาค่ะ เออ ท่านนี้พระยาค่ะ แกมันไม่ได้เรื่องละมิน Señor es su hijo, no su saco de boxeo, ¿ok? กล้ามองหน้าฉันแบบนี้เหรอฮะ Les juro que si yo fuera él, hasta yo misma le daría un puñete. มองหน้าฉันแบบนี้เหรอ Ay, es que no se puede ser tan... เสด็จพ่อจะปกปิดก็ได้นะพระยาค่ะ พาฉันอีกได้อืม เสด็จพ่อจะตบอีกกี่ทีก็เปลี่ยนผลลัพธ์ของวันนี้ไม่ได้กระหม่อม Eso, bebé. เคยให้คณิตเรียบร้อยแล้วพระยาค่ะ Dale donde más le duele. ปากดีนักนะ แกคิดว่าแกเป็นใครอ่ะ Me pregunto si en su torneo él habrá ganado. Digo, para que ande exigiendo así a otras personas. Como mínimo, ที่ผ่านมา él debió haber ganado cuando fue su turno, ¿verdad? O solo está quitando su propia frustración. แกคิดว่า Como แก el เป็นใคร padre อะ de Vegas. ที่ผ่านมา กระหม่อมอย่าเป็นลูกที่ดี กระหม่อมอย่าเป็นท่านชายที่ดี กระหม่อมพยายามที่จะเป็นคนรักที่ดี แต่เสด็จพ่อก็เอาทุกอย่างของกระหม่อมไป นี่แกบ้าไปแล้วนะ เพราะว่ากระหม่อมไม่เหลืออะไรแล้ว ตอนนี้กระหม่อมไม่เหลืออะไรแล้ว ฉันต่างหากนะที่ให้แกทุกสิ่งทุกอย่าง Usted es quien se lo quitó todo. เสด็จพ่อ ตอนที่กระหม่อมล้ม เสด็จพ่อเคยคิดจะถามถึงกระหม่อมบ้างไหม ทำไม มันก็แค่แผลเล็กนิดเดียว จะให้ฉันเข้าไปออกหรือไง ช่างมันเถอะเสด็จพ่อ ตอนนี้มันไม่สำคัญอะไรแล้ว ต่อให้เราจะตัดการเป็นพ่อลูกกันไม่ได้ แต่นับจากวันนี้กระหม่อมจะไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของพระองค์อีก แกยังปล่อยไม่ได้ Ok. ลาเมน ¿Qué decía? ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของพระองค์อีก แกยังปล่อยไม่ได้ ลาเมน ลาเม Le น valió madres. ลาเมน Por fin. Supongo que tuvo que tocar fondo para finalmente agarrar el coraje. Tuvo que sentir que lo había perdido todo para ya no tener miedo de perder nada más.
ผมฝากคำขอโทษมาหลานเลยต้องการจะบอกว่าหลานรับคำขอโทษของเสด็จปู่ Pues cada quien, ¿verdad? Bueno, ya esperaba el ti. Chào em,ฉะนั้นต่อจากนี้ไปเจ้าเรียกเราว่าปู่เราเรียกคุณปู่สิคุณปู่โอ้จำไว้นะถ้าไม่มีใครแล้วเจ้ามีปู่เสมอMe pongo emocional porque me acordé de otra persona que dijo eso, ¿ok? No por ese viejito. O sea, no.ขอเชิญทุกท่านDame. Se fue de casa, supongo. Porque pues si ya no está bajo sus órdenes. เราในฐานะเจ้ามหาชีวิตขอประกาศหลักการที่เรายึดมั่นนับจากนี้ทั้งชีวิตของเราจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อชาวเอมิลีทุกคนและจะแก้ปัญหาน้อยใหญ่ของเอมิลี Ojalá, เพื่อ señor, ควา confíe ม en ผา ustedes. สุกของประชาชนสืบไปเจ้าชายคเนนทรงคิดว่าจากนี้ประเทศเอมาลีจะพัฒนาไปในทิศทางใดดีคะ องค์เจ้าเหนือชีวิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิต
และว่าเขาสนานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศเราต่อไปอาจมีกฎปฏิบัติต่างๆออกมาซึ่งครอบคลุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แล้วส่วนพระองค์ล่ะเพคะทรงอยากทำอะไรต่อจากนี้ พอจะบอกได้ไหมเพคะ Ese era su guión, pero no le va a gustar, ¿verdad? เราจะสนับสนุนการทำงานขององค์เจ้ามหาชีวิตแต่จะทำแบบไหนนั้น เราก็ยังมองหาคำตอบอยู่เจ้าชายจะไม่ตอบตามสคริปต์หรือกระหม่อมหรือว่าตอบตามจริงดีกว่า Ay, Chakirmi, amo su sonrisa. Que es tan bonita, tan genuina. Uy, la canción. Ahora Ramiro está solito sin su baita. Siempre ha caminado con tanta seguridad hacia él. Amo. ขอช่วยพระรักผู้ใจไปใกล้อย่างกับเขาได้ไหมด้วยความหวังกัน Están solitos en su mundo. ยังไม่อยากตอบอะไรที่ไม่ใช่กรณีและตอนนี้มินก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะเดินไปทางไหนถ้ามินยังตอบอะไรตัวเองไม่ได้มินก็ไม่อยากพูดโกหก Por eso al final decidirse a volver a Inglaterra. แต่พี่ดันรู้ไหมว่าตอนนี้มินมีอย่างหนึ่งที่มินตอบได้ Que tú estás en cada uno de mis planes. มินอยากอยู่กับพี่ดัน Ah, es otra canción, pensé que era la de... Yo la más desafinada. Así es. Es que ya se estaba tardando el corito. Saba, ¿con quién está bailando? Ah, verdad, no, pero ella tiene a su chiquistriqui también, ¿eh? Que por cierto, ¿dónde está? Debería sacarla a bailar también, así como el cariño. Es la voz de Nur, recién me di cuenta. Ok, y esta última versión es cantada por él.
พี่ถามได้ไหมว่าเนยกำลังคิดอะไรอยู่หรอ ทำไมถึงไปอยู่ที่นี่กันล่ะ ไม่เข้าไปในงานเหรอ ขออภัยพะยะค่ะเสด็จพ่อ Yo digo que sus dos papás se casen. ขออภัยพะยะค่ะเสด็จพ่อ ลูกคิดอะไรเหรอ คิดอะไรบางเรื่องอยู่พะยะค่ะ Volver a Inglaterra. พ่อได้คุยกับท่านทนายแล้วนะ คิดว่า อะไรที่ทำให้ลูกสบายใจพ่อจะไม่ขีดทางเดินให้ ลูกอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ทั้งนั้น ขอบพระทัยพะยะค่ะ แต่ลูกขอคิดอีกสักพักเราจะได้บอกพะยะค่ะ เพราะว่าเข้าไปในงานกันดีกว่า Y el Charan se ganó con dos suegros, ¿eh? Mi Peitai. Alguien me dice por favor si เดี๋ยวท้าย dejó de trabajar en la พ่อ casa บาท y siempre pudo haber hecho eso y se quedaba solo por Ramil, o cómo es la cosa. O sea, estaba presente en el concurso y todo. Entonces supongo que sí seguía trabajando para ellos, pero supongo que se tomó ciertas libertades para no hacer ciertas tareas, lo cual igual me resulta extraño porque pues sabiendo lo estricto que es el Chompisu de ese, y aparte nunca más lo volvió a usar como su método de castigo para Ramil. Pero o sea, un poco de la nada, porque o sea, después de esa última rebelión lo pudo haber hecho nuevamente, a menos que ambos hayan como que huido de casa. เดี๋ยวท้าย พ่อบาทรู้ได้ยังไงเพคะ รูปที่เธอวาดไว้อะ Ah, su pintura del mar, la que dibujó en las clases de Charan. เราชอบพาเธอเป็นไงบ้างอะ ¿Cuánto tiempo pasó? Sabía que iba a terminar con un reencuentro como este. ท่านชายโดนลงโทษอะไรมาหรือเปล่าพะยะค่ะ Ok, no se han visto en mucho tiempo, lo cual sí me da a pensar que primero Peitai se fue de casa y no sé si Ramil también se fue de casa. Pero de que Peitai se fue, se โดน fue. ลงโทษอะไรมาหรือเปล่าพะยะค่ะ Ahora sí tiene sentido. Mm. Claramente no, bebé.
อ๋อ เมื่อก่อนไม่ต้องขอโทษหรอกพี่ค่ะเมื่อก่อนไม่ต้องห่วงนะพี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ค่ะเด็กพ่อก็เป็นแค่คนไร้เหตุผลบ้าอำนาจเราขอโทษนะไม่เป็นไรไหมครับเราขอโทษจริงๆเราไม่เหลือก็ผมก็เหมือนกันเลยนะก็ผมเป็นลูกของนักการเมืองที่ถูกส่งมาให้เราใช้ความบาดตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมก็ Ah, es un hijo de un ผมจะเชื่อ político. ว่าที่ทำได้ทุกอย่างก็เพราะผมเป็นคนเหมือนกันเลยนะไม่เป็นไรนะพ่อบายไม่เป็นไรจริง O sea que nunca estuvo obligado en realidad. Por eso se pudo ir. Probablemente solo se quedaba por Ramil y porque pensaba que era su deber. ก็ผมจะอยู่กับพ่อบายแล้วไปครับเรียนตามนี้ให้เราด้วยนะได้เลยพี่ค่ะทำอะไรกันอยู่ครับพี่ดันมาพอดีมีเรื่องจะบอกวันนี้นินอยากพาพี่ดันพานินไปเที่ยวหน่อยนะถ้านินจะออกไปข้างนอกต้องรายงานเจ้าหน้าที่ก่อนนินขอพ่อแล้วไม่เชื่อถามชาครีก็ได้ครับอ๋อองค์เจ้ามหาชีวิตฝากให้คุณชรันดูแลท่านชายด้วยนะครับนินอยากไปที่ไหนครับ Ya conoce a Charang, sabe que necesita la autorización de su jefecito, que a veces es su padre. Las ropitas que traen. Esperen, son camisetas de pareja. Sí. ตอนนั้นคนบางคนแถวนี้ดุถ้าไม่ดื้ออันนั้นก็ไม่ดูหรอกครับครับอันนั้นนินชอบพี่เรียกพี่นันแบบนี้จัง Y tienen los mismos shorts. ก็เลยสิอันนั้น ¿Se imaginan si se quedaron con esos mismos apodos en la vida real? Ah, no son shorts, son pantalones. No sé por qué pensé que eran shorts. ¿No es algo que no se entiende? ¿Y aquí dice me? ท่านชายคนนี้ I love Emily. ท่านชายคนนี้ Dice. จะชอบ Oh, กี่ชุดดีเพคะ los más patriotas. ได้เพคะนี่เพคะได้เลย มาเดี๋ยวนินป้อนอันกรรมเองSiempre le da vergüencita. Pero ahora va sin miedo al éxito. Pero si él empezó.
น่ารักดี Se usa así, parece un babero de bebé. ชอบไหม ¿Qué es? สวยอ่ะน่ารักแต่พี่นันน่ารักกว่า ¡Coqueto! ¿Qué dijo? Canin es el rey del coqueteo, ¿verdad? Les digo mi ejemplo a seguir. น่ารัก Mm, ยังจำได้ Son caballos ตรงนี้ colgando. เราเคยมานั่งกินหมูปิ้งด้วยกัน Se está como despidiendo del lugar, me parece. O sea, lo está apreciando tanto que es como una despedida. รอบนี้กับรอบนั้นนี่ต่างกันเยอะอยู่นะมินจำได้ว่าตอนนั้นมินถึงขั้นต้องบอกให้พี่นันยิ้มเลยพี่กลัว Y ว่า ahora คนอื่นจะมา sonríe เจอพวก cada เรา 5 minutos. No menos, cada 5 segundos. พี่กลัวว่าคนอื่นจะมาเจอพวกเราหรือเลวร้ายที่สุดคดีโดนล้อทำร้ายที่ตอนนั้นทำหน้าดุๆเคริมๆนี่เป็นห่วงมินอยู่หรอจะพูดแบบนั้นก็ได้ครับห่วงก็บอกว่าห่วง Cuando lo negó, bebé. ครับพี่เป็นห่วงนิน Desde el minuto 1. อันหลักก็บอกว่านะพี่รู้ว่านินมีเรื่องไม่สบายใจหลายเรื่องแต่หนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของพี่ด้วยเช่นเดียว Supongo que lo que le hace querer quedarse es él. มันไม่ได้คิดแค่เรื่องของพี่แต่มันคิดเรื่องอนาคตของเรา Lo único que lo retiene acá. Pero quizá en el fondo quiere irse คือเรื่องของเรากัน a ดีกว่า Inglaterra. คืนนี้ดาวสวยจัง ครับ สวยจริงๆนี่นางน้องดาวเลยอ่ะ Él solo puede ver una estrella, dice. No solo verla, besarla. Y comérsela enterita también, ¿eh? Se le olvidaba. คือไปคิดมาครับแต่ว่ายังอยากรู้ก่อนว่าหลังจากนี้พี่นันอยากทำอะไรพี่คิดว่าพี่อยากช่วยเหลืองานเจ้าหน้าชีวิตครับแล้วเรื่องมลพิษต้องเร่งแก้ไขปัญหาและคอยช่วยเจ้าหน้าชีวิตต่อสู้กับพวกอำนาจเก่าเข้าใจครับเสด็จพ่อได้พี่นันช่วยงานก็คงสบายใจอย่างนั้นก็ดีครับ
la esperanza de llevárselo, de que lo acompañe. แล้วนินล่ะฉันบอกว่าคิดมาแล้ว Por eso está นิน triste. ตัดสินใจแล้วครับ Sabe que van a tomar caminos ว่านิน distintos. จะกลับไปอยู่ที่อังกฤษนินอยากไปศึกษาพวกเรื่องจัดการมลพิษที่อังกฤษเพิ่มบางทีเนี่ยจะได้อะไรกลับมาแล้วก็มาช่วยพัฒนาให้มาอยู่ในอนาคตครับว่าแต่เรื่องเจ้าชายมันไม่เคยอยู่ได้อื่นอะไรเลยมันยังคงยืนยันคำเดิมเหมือนตอนแรกที่ตอบพี่นันว่าอยากเป็นคนธรรมดาแล้วถ้านินเป็นคนธรรมดาแล้วพี่นันจะบอกรักนินได้หรือยังครับ ¿Qué qué? พี่นันจะบอกรักนินได้หรือยังครับ พี่คิ Oh. ดว่าถ้าพี่ต้องคิดแปลว่าพี่นันยังบอกรักนินไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนะครับ Hasta el momento no lo ha dicho. ถ้าหากพี่บอกไป มันอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง Oh. Aún tiene ese sentimiento. คุณเข้าใจครับ Pero bebé, hazlo por él. ¿Y por qué lo amas? นินจะรอจนกว่าวันที่พี่นันจะบอกรักนินได้ไหม Bueno, claramente le dolió poquito. Bullar. วันนี้มีข่าวเด็ด Por ข่าว primera vez vamos a ver un rinconcito de Bullar. เจ้าชายคณินประกาศเด็ดข่าวดัง ¡Janine! ¿Qué hace Janine aquí? วันนี้ Grandes noticias para มี nuestra ข่าวเด็ด nación. ข่าวดังของประเทศเรามากๆก็คือเจ้าชายคณิน Impresionante. ประกาศสละสถานะของตัวเองเพื่อไปเรียนต่อ Hermoso. มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ Quizá esto lo va a inspirar a él también. บางก็อยากให้เจ้าชายคณินขึ้นปกครองหรือว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง Para nada debería haber mucho problema. O sea, al final, por ahora, quien va a reinar es su padre. Así que, igual Canin no tiene mucho que hacer ahí. สมกับเป็นเจ้าชายคนนี้ Quizá él va a ser su inspiración para él también hacer lo mismo. Porque, pues, recordemos que él quiere estudiar. Le escribió. Quiere estudiar arte. Clínica ส่ง Gangnam. ให้พี่จูนดูเดี๋ยว Confía en la clínica Gangnam. De Gangnam Style. Para depilación láser. Ok. ส่งให้พี่จูนดูเดี๋ยว Ah, para su hermana. ¿Ese fue un sponsor? อาวิน ผมขอคุยกับคุณได้ไหม Pues él lo llamó, ¿que no? ผมก็ไม่เรื่องอยากจะคุยกับคุณเหมือนกัน Ok. ผมขอโทษนะ ที่ก่อนหน้านี้ผมปิดบังคุณว่าผมเป็นใครอะที่จริงตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจ
ผมแค่รู้สึกว่า ดีจังที่มีคุณเป็นเพื่อน แต่พอเวลาผ่านไป ผมกลับรู้สึกกับคุณมากกว่านั้น ผมพยายามหาโอกาส ที่จะบอกเรื่องผมกับคุณ แต่ไม่มีจังหวะเลยอะกระหม่อมก็เราเรียกกันเหมือนเดิมเถอะผมก็ยอมรับนะว่า ตอนแรกผมก็โกรธที่คุณมาหลอกกันนะแต่ว่าผมก็คิดว่าคาวินคงไม่ได้ตั้งใจมาหลอกผมหรอกผมไม่เคยคิดจะหลอกคุณแล้วคุณกลับมาที่นี่ได้ไงอ่ะคุณถูกเรียกตัวกลับไปแล้วไม่ใช่หรอใช่แต่ผมคิดว่า ผมไม่ได้อยากอยู่ที่บูจาแล้วอะ Se va a ir a Darwin หมายความว่าไง porque ahí está la universidad. O se queda en Minanakari. ตอนแรกที่ผมมาที่นี่ ผมไม่ได้ชอบเรียนศิลปะ Pero de que se queden en Mali, se queden en Mali. ผมเข้ามาเรียนมหาลัยศิลปะก็เพราะว่าราชวงศ์ส่งมาเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าชายที่ไม่สำคัญอะไรแบบผมคิดจะแย่งชิงบัลลังก์กับพี่ชายแต่พอได้พบกับคุณผมก็รู้ว่าผมชอบเรียนศิลปะแล้วผมก็ชอบคุณผมไม่รู้ว่าคุณคิดแบบผมหรือเปล่าแต่คุณคือคนสำคัญของผมนะเจดผมก็คิดเหมือนกันกับคุณนั่นแหละทำหน้างงทำไมอ่ะผมหมายความว่าผมก็ชอบคุณเหมือนกันนั่นแหละ ¿Por qué te sorprende si ya lo sabías? Y le agradecía por gustarle también. La decoración está muy buena. Se viene beso. El primer y único beso. ¡Ah! Migajas. ¿Eso qué? Ni siquiera fue un beso. Todo tímido, mi niña. Ahora sí, chápatelo, chápatelo. ¡No! ¿Dónde está el beso? Con ese besito nada más tuvo... ¿Qué besito? Con ese roce de labios tuvo todo un colapso mental el Jay. No puede ser. Últimamente me tienen muy migajera, ¿eh? O sea, ¿qué es esto? No, está dormido, señor. Es un dibujo de él. Oh. Aunque parece otra persona, la verdad, pero está bonito. Oh.
มีอีกเรื่องที่ลูกอยากบอกเรื่องที่ลูกเคยขอเสด็จพ่อไว้ว่า ถ้าลูกชนะลูกจะขอให้เสด็จพ่อทำตามคำขอมันจะมากเกินไปไหมพี่คะเอมิลีคือประชาชนและประชาธิปไตยเป็นของประชาชน O sea que va, เขาพระไทยพี่คะ va a hacer que ahora Mali sea una democracia. นั่นเป็นสิ่งที่พ่อควรทำแต่เดี๋ยวนี้ยังไงก็เป็นของประชาชนไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่ใช่คนทำแล้วใช่ไหม Igual no es que solo dependa de él, ¿o sí? พี่คะ Bueno, aquí no sé cómo funciona. ไม่ใช่คนทำแล้วใช่ไหม Se nos vaya mañana. ลูกอยากขอบคุณเสด็จพ่อสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยนะคะถึงแม้ต้องเลี้ยงดูลูกมาแต่พ่อก็รักลูกรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเวลาที่ลูกมีความสุขพ่อก็สุขใจเวลาที่ลูกเป็นทุกข์พ่อก็ทุกข์ใจไปด้วยถ้าลูกมีอะไรค้างคาใจอยู่มาปรึกษาพ่อได้เสมอเรื่องเดียวที่ยังค้างคาใจลูกอยู่คือเรื่องหัวใจพ่อรู้ว่าจะเป็นเรื่องนั้นลูกจะทำอย่างที่ลูกอยากทำแต่คนผมหัวใจลูกไม่ยอมทำตามมาสิ Yo creo que sí lo va a entender. Y te va a esperar. พ่อไปก่อนเลย เดี๋ยวนิ้งขอคุยกับพี่นันแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวพ่อเดินไปก่อนนะอยู่ที่นี่ดูแลตัวเองดีๆนะพี่เอาไปทำเป็นสร้อยมาให้นิว Oh. ¿Cuál de las perlas? สวยมากเลยครับเดี๋ยวพี่ใส่ให้ La dorada, la blanca. Siempre me va a dar risa los guardias en modo tieso, presenciando este tipo de รอ momentos. พี่ใช่ไหมครับผมจะรอพี่เสมอครับไม่เป็นไรมันเข้าใจทุกอย่างที่เป็นพี่เลยขอบคุณนะครับที่เข้าใจพี่พี่ก็มีหน้าที่ของพี่มินรู้แต่ถ้าว่างโทรหามินด้วยโทรหาบ่อยๆเลยครับรีบไปหามินนะ Mm.
แต่พี่รันไม่ต้องเดินไปส่งนินนะแค่นี้เองรักพี่รันนะครับ Tú también dile te amo. No, no. Es la última vez que lo vas a ver. Charan. ฟาบาทฟาบาทเราก็บอกด้วยพี่ค่ะ Pero Chakray. ไม่มีฟาบาทกระหม่อมก็ไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ยังไง ได้โปรด Se va con que. Hasta Chakray lo sigue. Oh my god. เราก็บอกด้วยพี่ค่ะจะเช็ดอุ๊ย ¿Pero por qué me lo dejan? Ayúdenlo a llevar su equipaje. ลาก่อนนะครับคุณชรันชาคลีจะไปลอนดอน Oh. Tan bonito mi Chakray. เจ้าชายคะแนนเราก็บอกด้วยเจ้าชาย Lo quiero mucho.เจ้าชายกระหม่อมเตรียมโลแลนด์ Intense Care Treatment บำรุงผมแบบน้ำมาด้วยนะกระหม่อม Que se trajo el sponsor. Dice. มาเต็มตลอดเลยเนาะขอบคุณครับ แต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ในวัน เราไม่พูดราชาศัพท์โอเค Ay, le sigue hablando de manera formal. มานั่งด้วยกันสิครับ ¿Es una nueva casa? ¿No es la misma que tenían o sí? เมดเมดเมดกระหม่อมโอ้ยกระผม Pero no te golpes. ดิฉัน No está acostumbrado. Mejor mátenme, dice. Ah, pero tú querías venir. Le gusta molestarlo. นินไปแกล้งอะไรชาคลีเขาอีกเปล่านะพ่อ นินแค่ไม่ให้พี่เขาพูดราชาศัพท์ด้วยเฉยๆเอง แล้วนี่จัดของเสร็จหรือยัง จะได้ไปกินข้าวกัน อาหารในมารีปะเนี่ยพ่ออย่าบอกนะว่าสปาเกตตี้ พอล้อเล่นนะ วันนี้พ่อทำดีเบอร์ตันเลยนะ Yo estaba cansado. โอ้เดี๋ยวนี้อัปเกรดฝีมือนะเนี่ย งั้นเดี๋ยวนินเก็บของอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปกินข้าว ¿Qué está haciendo? No, bueno, el iPhone. Su perlita. Y si es la dorada, ¿verdad?วันนี้นัดเจอกับเวทิตครับ ตอนนี้ที่นู่นน่าจะมืดแล้วแน่ๆเลย ใช่ไหมครับ ใช่ครับยังกินข้าวหรือยังครับ กินแล้วครับ พ่อทำ beef wellington ให้กิน เมื่อกี้ชาครีเบิ้ลไปทั้ง2 จาน เลิกแกล้งคุณชาคีหรือยังเนี่ยยังไม่เคยแกล้งเลยต่างหากจะเชื่อดีไหมเนี่ยเชื่อสินินไม่น่าจะไปแกล้งใครได้ Si se la pasaba molestando al pobre, a Chakri y a Charan. อาจจะน่ารัก
ครับเน้นน่ารักมาทำให้เขินทำไมเนี่ยคุณพลันเขินไปหมดแล้วเนี่ยคิดถึงนะ Ya, ครับ pero ¿y para cuándo el te amo? โอ้เล่นทีเผื่ออย่างนี้นินตายได้เลยนะ แล้วนินคิดถึงพี่บ้างไหมครับ Oye, déjame pensarlo. ไม่ใช่แค่คิดถึงนะครับนินอยากเจอหน้า อยากกอดพี่รัน อยาก ¿Y si te das una escapada, bebé? มันจะเป็นจริงนะครับเมื่อกี้พี่รันพูดว่าอะไรนะครับนินไม่ได้ยินนะไม่มีอะไร นินมีของมาส่งลูก ครับพ่อพี่รันเดี๋ยวนินไปรับของก่อนนะครับ เดี๋ยวคืนนี้โทรไปหาแม่ครับรักพี่รันนะครับ Ya ni esperó la respuesta. Solo colgó. Pero cuando apareció Chakri, yo creo que Charan sí se lo iba a decir. Le iba a costar un poco, pero quizá al final sí se lo decía. Nunca lo sabremos. Alguien está เนี่ย llegando. เดทเปอร์ทั้งวันเลยอ่ะ ¿Es Charan? ตาละลายอยู่นะเนี่ย พี่นินต้องพักบ้างนะหญิงเป็นห่วง อ๋อใช่มินเนอร์อัปเดตมาฝาก Oh, ค่ะ aún mantienen contacto mediante พี่ช videollamada. ลันจะไปทำงานที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมค่ะ พี่รันจะไปทำงานที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมเหรอ ใช่ค่ะ แต่หญิงไม่แน่ใจนะคะว่ามาในตำแหน่งไหนแล้วพี่นินจะกลับมาเอมิลีบ้างไหมคะ Se va a aparecer ahí, อยู่ที่ ¿verdad? นู่นนานแล้วนะ พี่เพิ่งมาได้ไม่นานเองนะ แต่เหมือนไปอยู่ที่นู่นนานแล้วนะพี่นินไม่สนใจกลับมาเอมิลีบ้างเหรอ อืมพี่ต้องเรียนให้จบก่อนอะเดี๋ยวเรื่องนั้นพี่ว่าคิดอีกทีนึงแล้วกัน โหอุตส่าห์หวานล้อมไม่หลงกลกันบ้างเลยพี่นินได้คุยกับพี่ชลันบ้างไหมคะ ก็มีคุยบ้างนะ แต่เหมือนช่วงนี้เขายุ่งอ่ะ แต่ว่าไม่ได้คุยสินะไม่ยอมยินเขาวางสายก่อน แล้วพี่นินไปโทรหาพี่ชลันดีกว่าเนาะฝันดีนะคะพี่นิน Tan linda. Yo creo que se aparece de sorpresa, ¿eh? ในการขับไปที่โทรหา Alguien está claramente frustrado porque no le respondieron la llamada. Pero les digo que alguien estaba llegando en ese avión que mostraron. ¡Ah! Es él. Es él, es él, es él, es él. No es un sueño, ¿verdad? Es él. Ni cuenta. ¡Sabía! Esperen, ¿cuánto tiempo pasó? Entonces no pasó mucho. Hizo todo lo posible para que lo mandaran a trabajar ahí.
Qué bonita sorpresa.นั่นรู้ไหมเมื่อคืนนินโทรหาพี่นันไม่ติดนอนไม่หลับเลยพี่ขอโทษ Seguro estaba en camino. เพราะว่าพี่น่าจะเป็นอยู่พี่อยากเซอร์ไพรส์นินของพี่ Igual la sorpresa valió la pena. แล้วพี่นันมาหานินแบบนี้เราไม่ต้องช่วยงานเสด็จพ่อหรอกพี่ขอโทษที่ก่อนหน้านี้พี่ไม่ชัดเจนและทำให้นินโกรธแต่ต่อไปนี้พี่จะอยู่กับนินมันแปลกนะช่วงนี้ตั้งแต่นั้นกูกินไวน์แล้วเนี่ยนี่มึงว่างจริงๆกูตัดสินใจแล้วตัดสินใจ จากนี้ไปนักเทวาจะไม่เป็นองค์รักของอัศวเทวาทีแล้วนะหมายความว่าลาออกจะใช้คำว่าลาออกก็คงได้นะ ¿Y eso lo puede hacer él solo? ¿Es el único miembro de su familia que queda? ป้าฉลัน Supongo que habló con el rey para มีเรื่องอะไรกูมาขอเข้าเฝ้า que eso pueda hacer realidad. ¿No tiene como parientes lejanos que sean de la familia ซึ่งสุดสัญญา Pitactewa? ที่ให้กับอัศวเทวาทีไม่สืบต่อกันเป็นองครักษ์อีกแล้วเพื่อค่ะ ¿Y lo que es esto para Charán? Alguien que usualmente pues está tan pegado a las tradiciones. เอาสิแต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นเพียงคำสัญญาของรุ่นบรรพบุรุษ Más que las tradiciones al honor y todo eso. ตัวเองก็ไม่ได้ที่สืบต่อเรื่องนี้ต่อไปอยู่แล้ว ขอพระทัยฟ้าบาท แล้วเราถามหน่อยได้ไหมทำไมคนที่หนักแน่นในหน้าที่อย่างเจ้าจึงมาขอสิ้นสุดสัญญา Por una razón más importante. เพราะตอนนี้ถึงเวลาสมควรแล้วที่กระหม่อมจะเลิกสนใจหน้าที่ และทำตามหัวใจตนเองเพื่อค่ะ Prendo la luz. อย่าหาว่าเราสับสนอะไร Voy a prender un rato la luz. Ay, Dios mío, cómo อย่า duele หาว่า estar เรา así. สับสนอะไร แต่จำไว้ว่า Una hora y media. อย่าปล่อยให้คนที่เรารักรอนาน เวลาไม่คอยใครหรอกใช่ไหมขอพระทัยพระยาค่ะ Con mayor หน้า razón. ที่ของเจ้าตอนนี้ก็คือทำตามหัวใจตัวเอง และรักเขาให้ดีที่สุด พี่ลาออกจากการเป็นองครักษ์และยกเลิกสัญญากับอัศวเทวาทีแล้ว Oh. Ah, me siento una ฉันเป็น ancianita. ข่าวค้างมาที่นี่เพื่อที่จะบอกรักคณิตของพี่ Por fin. Oh. Se chiviaba la primera vez que lo escuchaba. อยู่กับพี่นันครับ
¿Será que tenemos delicioso de despedida? Porque ahora que me acuerdo, la última vez que tuvimos un episodio de 1 hora y media, la última media hora fue de eso. Así que no me sorprendería. No, bueno, ya empezamos. Pero señor, miren esa lengua, estaba lista para entrar nuevamente. Oh my god. Aquí no pasó nada. Ellos con la boca toda roja. ครับ ดีใจไหมลูก ¿Qué? นี่พ่อรู้อยู่แล้วว่าพี่นันจะมา แล้วถ้าพ่อบอก ¿Desde antes? Porque, a ver, al llegar se supone que se dio cuenta, porque si no, ¿quién le abrió la puerta? Pero si lo sabía desde antes. แล้วถ้าพ่อบอกเนี่ยก็ไม่เซอร์ไพรส์สิพ่อว่าพ่อมาตามไปกินข้าวจะรันด้วยนะ ครับคุณพ่อ Le dijo papá también. La cara. Ay, lo amo, señor. Oh. เรียบร้อยอ่านต้องช่วยได้ไม่เป็นไรครับ เหมือนตอนนั้นเราก็เคยนั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้เลย แต่ตอนนั้นไม่มีฉากนี้ ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ ตอนนั้นไม่ใช่บรรยากาศแบบนี้เลยลิ้นเนี่ยข้างหน้านี่คือขมวดมากเขาไม่ชอบ แต่ดูตอนนี้สิติดพี่เขา Y แจ้ mira cómo cambiaron las cosas. ก็ตอนนั้น El mundo da tantas vueltas. Uy, después de mucho. นี่แค่คุณน้อยเฉย Después de mucho tienen una reunión así de calidad. เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็พาพี่เขาไปเที่ยวสิมินว่าพรุ่งนี้ดีกว่าพ่อพี่นันเพิ่งมาเหนื่อยงั้นก็รีบกิน Algo me dice que no lo va a dejar descansar precisamente. ทานอาหารนะคะซุปนี่อร่อยมากเลย Su นะ carita fue muy traviesa. กำลังชิมดู Aunque quizás sí. Quizás se apiade del pobre hombre. Enfrente de todos. In front of our salad. Oh. Son una familia muy bonita. Y amo que Chakri esté ahí. Ah, bueno, se ponían a ver Naughty Bay.คลีโอ้ท่านชายเรียกท่านชายไม่ได้ต้องเรียกว่าน้องนิน Nâng Ninh, oh. ชาคีทำอะไรอยู่อ่ะ
นี่ พี่กำลังดูซีรีส์บนแอปไอชีอีอยู่เลย มีซีรีส์ De paso promocionaba en la plataforma. และก็ที่สำคัญมีซีรีส์วายด้วยนะ ชอบพี่ชอบดูซีรีส์วายครับ โอ้ ¿Tú qué crees, bebé? มันฟินอ่ะรู้สึกไหนต้องแบ่งดูบ้างสิยิงก็อยากฟินไปได้ดีดังนิน Tremendo comercial. เพราะฉะนั้นมานั่งอยู่ด้วยกันสิครับไปลูกนี่แหละครับนี่แหละครับน่ารักมากหวานไปเลยจ้า Ya que ríe. Ay, lo amo. ทำอะไรอยู่ครับทำไมน่าเครียดจังนี่ไม่รู้จะพาพี่นันไปไหนดีเลยอะพี่นันอยากไปไหน Él va a cualquier lugar contigo, เล bebé. ย Acá, los ojos acá, charal. พี่อยากไปที่หนึ่งมันพาพี่ไปได้ไหม Ah, quiero que lo lleve a la luna. Que lo haga ver estrellas, dice.คิดถึงกินนี้จังแต่มันยังหอมเหมือนเดิม Loli antes de comérselo. Amo. ในค่ำคืนที่ฟ้าไร้แสงดาว Quedan 15 minutos. Yo creo que sí se nos viene escena en sí. Ya ni menciono cuántas veces he visto las lenguas porque a este punto ya es común. Más bien mejor contamos las veces que no hay lengua. อยู่ไม่ยังนะ Ay, ay. ¿Por qué se ponían en esa posición? Ese también es la voz de no. De Nunu. Les digo, a este punto mejor contamos la cantidad de besos que no tienen lengua. Es más fácil. Ay, ay, ay. Güey, la posición, ¿qué les pasa? Que no saben que me altera. Qué bonito se ve el collar en su cuello.
Ay. ¡Ay, la mano! Te toca, bebé. Déjanos ver. Como si no lo hubiéramos visto ya casi todo, ¿verdad? No puedo con las manos de las boobies. ¡Ay! ¡Ay, la espalda! Señor sí. Truk. La musculatura, Dios. Say please. ¡No, bueno! ¡No, bueno! De los mismos creadores de... ¿Cómo era lo que dijo? Good Boy. De los mismos creadores de Good Boy llega... Say please. Say please. ¡Oh! Please. El tono adelante. Please. Dios mío. Ah, bueno. ¿Aló? Están viendo lo mismo que yo. Pero qué clase de porno real es este. ¡Ah! Dios, siento que casi le veo toda. Tommy que realmente está desnudo en el set, ¿verdad? Güey. Bueno, ahí está el Good Boy. You're good, babe. Ay, cómo lo agarras, Dios. Amo el canín dominante en la cama. El gemido. Pero que están viendo mis oídos.
la despedida que me están dando, Siento que por algún error de movimiento de cámara en algún momento le puedo ver todo. O sea... No, en su agujero. Oh my God. No, bueno, mi imaginación voló. O sea, ok. Sobrevivimos. Sobrevivimos, gente. ตั้งแต่มีกลับมาผมก็ชอบนั่งรถมาที่ Ya saben que lo repetiría, pero está largo, está largo. เน้นครับ Ay. Ay, con una perla dorada también. ¿Le está pidiendo matrimonio? เหมือนวงนี้ Últimamente todos se andan casando. พี่นันบอกว่ามันเป็นแหวนแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่พี่ใช่ครับ Ay, sí, es cierto. และตอนนี้ Sabía que se me iba a dar en algún momento. Ya tomó las precauciones necesarias. ขอพี่ส่งมาให้เงินได้ไหมครับ Le pedía permiso para todo, Dios. พี่จะดูแลคดีของพี่ให้ดีที่สุด Aún me acuerdo que hasta para comérselo se arrodilló y le pidió su consentimiento.
Ah. Đó là tiếng Anh nè. La carita enamorada que tiene. ¿Con qué otra carita podría mirar a su novio? Me río porque vi otra vez lengua. Es que ya. I'm so done. No, pero de que estos dos se besan rico, güey. O sea. Esta lengua hasta termina limpia después de tanto chupeteo. Ay, no. Para cada amor y cada corazón bajo el mismo cielo. Ok. Y bueno, chicos, este fue el último episodio de The Next Prince. Finalmente la historia llega a su fin. Tuvimos final feliz para todos, para todas las parejas. Sin embargo, tal y como me temía en este episodio, sí sentí que faltó mucho más desarrollo, tanto en la de Ramil y Peitai como en la de Calvin y Jay. Obviamente, especialmente la última, de la cual, al igual que en el caso del Kenta Kim, solo obtuvimos migajas, pero al menos como que ahí teníamos la excusa de que pues eran un montón de parejas, ¿no? Acá solo son 3 y aún así nos dieron migajas, o sea, ¿por qué? Pero bueno, finalmente tuvimos la competencia final en la cual pues llegó a ganar Kanin. Sabía yo que tenía que ganar sí o sí. Ambos lo dieron todo, de hecho estaba bastante pareja la competencia, pero pues al final ganó él. Y obviamente Ramil tuvo que enfrentarse pues a la furia de su padre. Claro que esta vez, después de haber perdido todo su mundo, lo que era para el Peitai, pues digamos que ya no le importa nada, como que ya está en su punto más bajo, ya no tiene nada más que perder. Entonces, como les dije, eso le permite como que agarrar el coraje para finalmente enfrentarlo. Ahora, también hay otro factor, que es que al parecer pues Peitai ya no estaba trabajando para ellos, lo cual hace más fácil que Ramil pueda rebelarse, porque pues si no, me imagino que el que habría sufrido las consecuencias es nuevamente Peitai. Cae. De hecho, Peitai estuvo ahí presente en la competencia para verlo, y como que eso hace que Ramil empiece a competir un poco mejor, pero eso no lo hace escapar de su desenlace. Me gustó mucho la manera en que se sintió bastante sincera sus felicitaciones a Kanin. Y luego de eso es que pues finalmente enfrenta a su padre. Algo que me sorprendió es por primera vez verlo directamente castigándolo a él. O sea, sabemos que antes el que recibía los castigos era Peitai, pero supongo que pues debido a que no estaba, no le quedaba de otra que desahogar su ira pues directamente con su hijo. Ahora, justo acerca de eso también nos enteramos que en realidad pues Peitai siempre pudo haberse simplemente ido, lo cual
no sé cómo sentirme respecto a que nos hayamos enterado recién acerca de eso. Siento que era un dato bastante importante y que nos debieron haber como que explicado al inicio, nos debieron haber construido el contexto al inicio. O sea, yo sé que igual al ser el hijo de una persona importante, que también recién nos enteramos de eso el día de hoy, pues de alguna manera sí lo obliga a como que estar ahí, pero no hay como esa construcción de nosotros ver lo realmente presionado que se sentía debido a su, no sé, contexto familiar o algo así, y se siente como que de repente es tan fácil para él simplemente irse. ¿Me entienden? No hay como una construcción emocional adecuada en ese aspecto, siento yo. Más que emocional, contextual. No sé, al menos para mí sí me deja esa sensación de falta de desarrollo en la historia, tal y como me temía. Pero bueno, finalmente se reencontraron. Ahí también como que hubo un salto en el tiempo y se preguntaron cómo estaban cada uno de ellos y se pidieron perdón. Bueno, Ramil le pidió perdón a Peitai y Peitai también le explicó las cosas a Ramil. Ahí es cuando finalmente nos explica quién es su padre y por qué ha estado ahí durante todo ese tiempo. No sé, hay algo que me hizo falta para terminar de conectar con esa escena final entre ambos, y de hecho creo que fue la última que vimos de ellos. Obviamente sí me dio penita ver a Ramil todo destrozado y llorando en los brazos de Peitai, pero sí sentí que me faltó algo. Bueno, me faltó mucho a lo largo, si tomamos en cuenta pues toda la historia. Ahora, volviendo a este episodio, pues Kanin ganó la corona para su padre, así que tuvimos pues su coronación. Tuvimos también al abuelito ese pues presenciando todo, viendo las últimas imágenes de Kanin. Supongo que murió en paz al saber que él había ganado la competencia. Y simplemente se nos fue. Nos mostraron una escena en la que Kanin literalmente le dijo que lo perdonaba. Les dije yo que era un claro intento de redimirlo, y yo no sé qué intentaron. La trama del viejito ese a mí no me gustó cómo lo terminaron. Y si encima me dicen que en el libro era un ser completamente despiadado y malévolo y obtuvo el final que merecía, pues ¿qué les digo? Hubiera preferido que lo hubieran dejado tal cual. Siempre he odiado eso, el que construyan un personaje totalmente despreciable y odiable y que al final pues intenten hacer esa mamada. Es que esa mamada, ¿qué, güey? Todo eso como que de alguna manera genera una serie de escenas como que incómodas, como que no sincronizadas con el espectador, porque claramente la escena te está tratando de transmitir una cosa totalmente diferente a la que tú estás sintiendo. No sé si se entiende. Es como que te crean todo un ambiente en el que se supone que tienes que sentir lástima por él en sus últimos momentos, pero simplemente después de todo lo que ha hecho, después de la persona tan despreciable que me has construido, no me puedes dar una escena así, güey. Es que no, yo ya voy a parar de quejarme de cómo terminaron esa trama, ¿ok? Les decía que finalmente pues teníamos la coronación del papá de Kanin, y ahora pues Kanin como que no sabe qué hacer de ahí en adelante con su vida. No sabe si regresar a Londres. En realidad como que sí sabe, sino que lo único que lo retiene de alguna manera es Charan, su relación con él, su amor por él, y que sabe que pues van a tener que estar distanciados. Pero de alguna manera tanto Charan como su papá pues le dan la confianza de que tome la decisión que tenga que tomar. Él dice que quiere volver a prepararse en algo que lo pueda ayudar a tener más conocimiento acerca de las soluciones ambientales que le pueden dar a la mina y todo eso. Tengo una pregunta acerca de eso. O sea, ¿cuál es la carrera que estaba estudiando antes de él ir a Emali? Porque estaba en la universidad, ¿cierto? O sea, ya estaba estudiando algo. El punto es que pues se ve que el muchacho está bastante comprometido con el tema, y pues después de pensarlo mucho decide volver a Londres. Le da la noticia a Charan, a su padre, y finalmente se regresa allá
se lleva a Chakri. Tan bonito, él siempre fiel a su Kanin, acompañándolo a donde sea, que su vida no tenía sentido sin él, decía, y se fue con todas sus maletas. Amé. Eso sí, antes de irse, pues Kanin se aseguró de que su padre cumpliera su palabra acerca de lo de la democracia. Claro que no creo que sea así de fácil como nada más decirlo, pero pues supongo que al menos podemos contar con que el rey lo va a intentar. Ahora, el distanciamiento entre Kanin y Charan pues al final no dura mucho, Charan tomó la decisión de hablar con el rey y decirle que su familia pues ya no va a ser la guardiana de la familia Azahuatehuatin. Finalmente lo vemos al hombre como que elegir a Kanin sobre todas las cosas, incluso sobre su honor, su lealtad, que es lo que de alguna manera lo ataba a la familia, a su deber, a su labor. Y les digo que eso es mucho decir, considerando quién es él, considerando el tipo de persona que es él y considerando cuánto valía para él pues ese trabajo. Pero finalmente encontró al amor de su vida y para él ahora eso es lo más importante, obviamente. Así que el hombre simplemente agarra sus maletas y se va. Lo fácil que se siente todo una vez que el papá de Kanin está en el poder, O sea, Charan está libre de su cargo y ahora hasta va a instaurar una democracia y toda la cosa. Excelente, 10 de 10. Ahora Kanin pues obviamente no sabe que su hombre está en camino y se pone triste porque el hombre no le contesta y obviamente porque está en el vuelo y se duerme así, y Charan le da la sorpresa al día siguiente al amanecer a su lado. Y finalmente le dice las palabras mágicas, güey. Le dice el tan esperado te amo. La verdad no me había dado cuenta que hasta el momento no se lo había dicho, pero pues es cierto. Y nos explica el motivo, y es que pues para él le resultaba aún raro. Pero les digo que yo creo que cuando Kanin se estaba yendo se lo iba a decir, solo que pues Chakri apareció ahí justo para interrumpir, tan oportuno él siempre. Ahora, a partir de ahí amé mucho el momento que tuvieron todos juntos. Kanin como Chakri, su papá y Charan compartiendo en la mesa. Se sentía todo tan alegre, tan cálido como antes de que empezara todo esto de la monarquía y así. Son como una familia chiquita de 4, pero muy bonita. Y luego pues Charan decide pedirle matrimonio a Kanin. Le entrega el anillo de su madre, el cual sabemos que es bastante valioso para él, porque pues es de sus padres. Kanin estaba desbordando alegría, si no me equivoco estaba a punto de llorar incluso el muchacho, y finalmente pues le dio el sí. Y terminamos con un largo y bastante húmedo beso, chicos, O sea, y la escena en sí que tuvimos, que también estuvo potente. ¿Qué les digo? No escatimaron en mostrarnos piel y se agradece. La escena de Charan lamiéndole el dedo a Kanin, güey. Pero bueno, nada, chicos, eso, a ver, opiniones finales de la serie. La producción, saben que me gustó mucho, especialmente en el aspecto de la construcción de escenarios, la estética de cada pinche escenario, o sea, hermoso. Creo que puedo decir que es en lo que más invirtieron, claramente. Ahora, de la trama y el guión, la verdad sí esperaba un poco más. No sé, de dinamismo, y especialmente en cómo se terminaron de resolver algunas cosas. Ahí sí como que sí me terminó de dejar esa sensación de que esperaba más por los distintos puntos y tramas que ya mencioné. El episodio pasado también mencioné el tema de lo de Ava, que sí me parece un poco repentino que haya salido como que sin una buena excusa o justificación. También justo en ese video me comentaron que en el libro pues Ava no se retira, entonces no sé por qué hicieron ese cambio, cuando creo que todos estábamos bastante emocionados de verla competir. Pero bueno, creo que la historia se centró bastante en nuestros protagonistas, y bueno, obviamente porque son nuestros protagonistas, pero sí se siente como que, o sea,
un desbalance. Siento que se pudo haber disminuido la proporción, especialmente porque la serie tiene 14 episodios y son nada más 3 parejas, a diferencia de Beat Babe, por ejemplo. Ahora, el desarrollo de la historia entre Kanin y Charan pues me gustó bastante. Especialmente al inicio, cuando Kanin pues se había decidido a conquistarlo sí o sí, el cambio progresivo y paulatino que fuimos viendo en Charan respecto a sus sentimientos, a sus objetivos, el cómo poco a poco fue siendo más importante para él pues Kanin, como que en cierto punto deja de simplemente seguir órdenes a ciegas y sigue su propio instinto, su propia meta de proteger a Kanin, porque ahí es cuando incluso arma el plan con los dos papás de Kanin. Y por cierto, el plot twist ahí estuvo genial, a mí me gustó mucho, de hecho fue de mis episodios favoritos. Creo que fue el 12, ¿verdad? El 12 y el 13, donde finalmente pues empezamos a descubrir más cosas acerca de todo lo que había pasado tanto en estos días como hace años también. La pareja de Ramil y Peitai también me gustaron mucho, especialmente en los primeros episodios. Sí siento que faltó un poco más de desarrollo, especialmente en los últimos también. Y pues de Calvin y Jay, migajas. No puedo decir mucho porque solo nos dieron migajas, así que ¿qué les digo? Pero hacen una pareja muy linda visualmente. Y en este episodio literalmente solo nos dieron un piquito. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso después de años de espera? Al menos en el Kenta Kim se chaparon como debió ser después de años, pero al menos no. ¡Güey! No puede ser, cada vez más migajeras somos. Y siempre por hombres, que se dan entre sí, pero por hombres. Increíble. Y bueno, en conclusión respecto a la trama, creo que me quedo con la misma sensación que con Beat Babe 2. Me gustó, pero no me encantó. No llega a ser de mis favoritas del momento, pero pues disfrutable. O sea, eso sí, tomando en cuenta el presupuesto que tenía la serie y todo, sí me esperaba más. O sea, sí, perdonen ustedes, la memoria se me acabó porque ya llevo grabando bastante tiempo. Antes de esto grabé Shine, así que son un montón de horas. Les decía, respecto a Lost, me gustó la canción principal, la que creo que han puesto en cada escena en sí que han tenido. Es hermosa la versión de la chica, y esta vez tuvimos la versión de Nunyu también. Las escenas en sí fueron arte, les digo. Desde ya les describí lo que me transmiten siempre sus escenas, la elegancia que tienen. La dirección fue muy buena en ese aspecto, en las escenas en sí, bastante bonitas, bastante bien coreografiadas. Las escenas de pelea también hay algunas mejores que otras. La del principio, en la que Charan pues demuestra sus habilidades de pelea, cuando sorpresivamente pues lo atacan en el palacio. Uy, esa estuvo épica. De ahí hay unas que sí me quedaron debiendo, pero en general pues bastante bien. Los trajes, no mencioné los trajes, pero creo que está incluido en lo que es producción. La calidad que tenían, o sea, el diseño, el hecho de que se hayan esforzado en hacer tan meticulosamente cada uno de ellos, el hecho de que Kanin no hubiera usado ningún traje repetido en ningún pinche episodio. O sea, bien ahí se notó bastante el cuidado en ese aspecto. Se me volvió, ya no hay memoria literal, tuve que borrar Instagram, así que me voy a apurar. Creo que eso es todo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio, qué les pareció la serie. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.